कर्म और धर्म मध्य किए सबुठारु बड़? जदि आपणक मनरे मध्य एमिति प्रश्न उठुची तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपणक आपणक प्रश्नर उत्तर निश्चय मिल जिवो। तेबे चलंतु एक कहानी माध्यम रे जानिबा कर्म और धर्म मध्य किए सबुठारु बड़ अटे। थरे धर्म एवं कर्म मध्य लड़े हैला। धर्म कहिला कि मु बड़ अटे एवं कर्म कहिला कि मु बड़ अटे। दुई जन निजकु निजे श्रेष्ठ कहबाकू लागिले। जेतेबेले दुई जनक मध्य विवाद बढ़ी चलिला सेमाने यार उचित निर्णय पाया पई देवता राजा इंद्र को पाखक चलिले। आ दुई जन सेमानकर कथा को देवराज इंद्र को सुनाइले। यह सुनी देवराज इंद्र धर्म को कहिले, आपणक मध्यरु किए श्रेष्ठ यार निर्णय मु करि परिबि नाही। आपणक श्रेष्ठता निर्णय राजा विक्रमादित्य करि परिबे, जे कि एही समय रे पृथ्वी लोकर अछंती। से बहुत न्यायप्रिय, पुण्यात्मा, परोपकारी, दयावान एवं प्रजापालक अटंती। आपण मो सहित आसंतु, से ही निर्णय करिवे कि आपणक मध्यरु किए बड़ अटे। यापर समस्ते राजा विक्रमादित्य दरबार रे हाजिर होई गले। जेतेबेले राजा विक्रमादित्य निज दरबार रे देवराज इंद्र एवं कर्म और धर्म को देखिले, से प्रणाम कले एवं कहिले, हे देवगण, मु आपणकर कोन सेवा करि परिबे एवं आपण मानक एठाकू आसीबार कोन प्रयोजन अटे। यापर देवराज इंद्र धर्म एवं कर्मर विवाद विषय जणाइले एवं कहिले, हे राजन, यार उचित निर्णय आपण करंतु। एही दुई जनक मध्य श्रेष्ठ किए? यह सुनी राजा विक्रमादित्य कहिले, हे देवगण, उचित निर्णय पाया पई आपण मानकु मो सहित गोटे जंगल को जीवाकू पड़िबो। तेबे जाई एही निर्णय होई परिबो कि कर्म आ धर्म मध्य बड़ किए। यापर राजा विक्रमादित्य सहित समस्ते वन को प्रस्थान कले। राजा विक्रमादित्य धर्म को प्रश्न कले, हे धर्म, आपण प्रथमे कहंतु कि आपण केमिति बड़ अटंती। धर्म कहिला, हे राजन, जदि मु संसार रु मोर प्रभाव हटई देवी तेबे संसार रे अत्याचार बढ़ी जिवो, सेथिपाई मु बड़ अटे। तापरे राजा विक्रमादित्य सेही समान प्रश्न कर्म को कले कि हे कर्म, कहंतु कि आपण केमिति बड़ अटंती। कर्म कहिला, हे राजन, जदि मु मो प्रभाव हटई देवी तेबे संसार रे केबे चली परिबो नाही। एमिति कथा सुनी राजा विक्रमादित्य ए दुईटी कथा को विचार करबाकू लागिले। सेतेबेले राजा विक्रमादित्य गोटे व्यक्ति आसुथिबार देखिले। से संगे संगे कर्म को पचारिले, हे कर्म, ए जो व्यक्तिटी आसुथिबार देखा जाउची ताकू जाई आपण पचारंतु कि सी केउ आडे जाउची, आ ताकू सम्मानर सहित कार्य करांतु, आ आपणकर चमत्कार देखांतु। यह सुनी धर्म कहिले, हे राजन, मु सेही व्यक्तिर धर्म अटे, अर्थात मु मोर प्रभाव से व्यक्ति ठारू हटाउची। आपण केवल कर्म को ही सेही व्यक्ति उपरे तार प्रभाव पकेया पई कहंतु। एतिकी कहिसारिबा परे धर्म से व्यक्ति उपर निजर प्रभाव हटाई देले। केवल कर्मर प्रभाव से लोक उपर ही रहिला। बंधुगण, यह तो आपन को निश्चय जଣା थिबो कि धर्म सत्य द्वारा स्थापित होई थाए। एथिपई धर्म और नीति बिना कर्म क्रूरतारे बदली जाई थाए। जेतेबेले कर्म से लोक को पचारिला, आपण केउ आडे जाउछंती, लोकटी कहिला, तुम किए मते कथा पचारिबाकू? मु जे आडे जाए तुमर कोन मतलब अछि? मु काहे कि तुमको कहबी कि मु केउ आडे जाउची? धर्मर प्रभाव हटिया मात्रे से लोकटी अभिमानी परी कथबार्ता करबाकू लागिला। तापरे कर्म कहिला, हे मानव, मु कर्म अटे, आ मोर प्रभाव रे तुमे कर्म करूछ। मो कथा ध्यान देई सुनो। तुमे तुम गुरुदेव पाखरे पहुंची भल कार्य पई वर मागिबो। वरदान कथा सुनिबा मात्रे ता मन मध्य स्वार्थ जागी उठिला, आउ से कर्मर कथारे प्रसन्न होई गला। बंधुगण, यापर से व्यक्तिर जीवन धीरे धीरे समाप्त होबाकू लागिला। से जेतेबेले तार गुरुदेव पाखरे पहुंचिला, से समय गुरुदेव तपस्या रे लीन हो जाइथिले। तापर से व्यक्ति जनक गुरु को उठाइबाकू चाहिला, किंतु गुरु तपस्या रे लीन थिबारु से उठिले नाही। तापर व्यक्ति जनक गुरु ऊपर बहुत रागी गला। ये सब घटना धर्मदेव तांको दिव्य दृष्टि देखुथिले। तापरे धर्मदेव तांको प्रभाव से गुरुଙ୍କ ठारू मध्य हटाई देले। किछि समय मध्यरे गुरुଙ୍କର मध्य धर्म समाप्त होई गला। सेपटे व्यक्ति जनक गुरुଙ୍କ ऊपर बहुत क्रोधित थिला। से मने मने कहिला, मु एते दूरରୁ गुरुଙ୍କୁ भेटिବାକୁ आसीची, आउ ये तपस्या रे लीन अछंती। एहा तो गुरुଙ୍କ द्वारा शिष्यर घोर अपमान अटे। यह भावी से व्यक्ति गोटे बाड़ी धरी गुरुଙ୍କୁ पिटिबाकू लागिला। एपटे धर्म एसबु देखि हसुथिले। जेमिति व्यक्ति गुरुଙ୍କୁ पिटिबाकू लागिला, गुरु संगे संगे क्रोधित होई गले। गुरु एवं शिष्य
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କ୍ରୂରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଧର୍ମ ନଥିବ ତେବେ କର୍ମ ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଖରାପ କର୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ପାପୀ, ତୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରୂରତା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଗଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯା। ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି କର୍ମ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୋର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଧରେ ପରିଣତ କରିଦେଲି। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମ, ଏବେ ତୁମର ପାଳି ଅଟେ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଚମତ୍କାର ଦେଖାଅ। ଏହାପରେ ଧର୍ମ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଆରେ ଏ ତ ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି? ଅଜାଣତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସେହି ଗଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପକାଇଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପତ୍ନୀକୁ ଧର୍ମର କାରଣରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋ ପତି ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପତ୍ନୀ ତାର ପତିକୁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପ ତ ଫେରାଇ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେଉଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନେବ, ତେବେ ତାକୁ ମୋର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଗଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଟିର ପତ୍ନୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିବା କଥାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆବାହନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେବଗଣ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କର୍ମକୁ କହିଲେ, ହେ କର୍ମ, କର୍ମ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଆଉ ଧର୍ମ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କର୍ମ ବିନା ଧର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଧର୍ମ ବିନା କର୍ମ ତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର, କୁକର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅପରାଧ, ପାପ ଏବଂ କ୍ରୂରତାରେ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପୂଜନୀୟ ଅଟ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ପାପ ଏବଂ କ୍ରୂରତାର ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ମାନୁଛି। କାହିଁକି ନା ବିନା କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ, କ୍ରୂର ଏବଂ ପାପୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଛି, ପରନ୍ତୁ ବିନା ଧର୍ମରେ କର୍ମ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଘୋଷଣା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମକୁ ଜାତି, ଅଜାତି, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଧର୍ମ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯାହାର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ଧାରଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମାନବ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ, ଧର୍ମ ସଦାଚରଣ ଅଟେ, ଧର୍ମ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଯେଉଁଥିରେ ଏସବୁ ନଥାଏ ତାହା ଧର୍ମ କେବେ ହୋଇନପାରେ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ହିଂସା ନଥିବ, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ନଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ନାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ନେବି ଏବଂ ଅଧର୍ମର ନାଶ କରିବି। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ। ଯିଏ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଧର୍ମ ତାର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯିଏ ଧର୍ମର ନାଶ କରେ, ଧର୍ମ ତାର ନାଶ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।